Guys, pulang-pula yung rambutan, guys. Di, sarap na ito, di. Bili ka nito. Alin? Ito, oh, sarap nito. Lambot-lambot, oh. Ya. Di, kamo. Ay, sip-sipin. Bawal sa bata. Ito, masarap. Masarap to, eh. Ya, pero ito ba? Sip-sipin din yan. Sip-sipin? Di, tuklapin. Wala. Tuklapin yan. Kano dyan? Plus, sir. Hmm? 50. Eh, magkano to? Hindi dati yung 100? Ito. Yes, yes. 3 kilo sanda. Ito? Tuklapin to, ha? Dito sip-sipin, ha? Di, ingin si tita. Sala nga. Oh, masarap to. Tuklapin. Diyan ka sa. Na. Sigurado ka lahat to, ha? Tuklapin, ha? Okay, tatlo. Di, suto di. Di, bili ka nito. Kano kilo dito? Ano na siya? 120. Kilo? Di, bili ka nito. Gusto ko yan eh. Maya. Boy, patikim ah. Boy, patikim ako ah.